Militer Rusia menggempur pos komando dan gudang senjata Ukraina di arah Marinka. Divisi senapan bermotor ke-150 Rusia menggempur musuh dengan serangan artileri jarak jauh. Sasarannya pos komando dan perlengkapan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Marinka. Serangan dipandu drone pengintai, demikian keterangan akun Telegram Zavrov. Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Yunus Bekyevkorov dan mantan Kepala Staf PMC Wagner Andrei Trosev. Pada pertemuan terakhir, kami berbicara tentang fakta bahwa Anda akan terlibat dalam pembentukan unit sukarelawan yang dapat melakukan berbagai misi tempur, terutama, tentu saja, di zona operasi militer khusus, kata Putin. Tentara Wagner kembali ke garis depan zona operasi khusus di Ukraina. Sebagian ditarik dari Belarusia dan Afrika. Militer Rusia menghancurkan tank Swedia Stridsvagn 122 milik Angkatan Bersenjata Ukraina di Zaporozhye. Serangan menggunakan drone FPV. Pengintai kami menetralkan aneka jenis senjata kiriman barat, kali ini dari Swedia, demikian keterangan videonya. Pasukan Ukraina menderita kerugian signifikan di arah Verbovoye. Rekaman peralatan tempur pasukan Zelensky berserakan di arah menuju desa kecil itu. Terlepas dari segala upaya, musuh tidak dapat merebut Verbovoye secara utuh, demikian keterangan video di Telegram. Verbov adalah sebuah desa di Polohy Rayon, di Oblast Zaporizhia, selatan Ukraina. Desa ini memiliki populasi 1.246 jiwa pada tahun 2001. Sebuah sungai kecil, Verbova, mengalir ke barat laut melalui desa dan terus ke Orikhiv, yang bergabung dengan sungai Komka membuatnya sangat strategis sebagai benteng pertahanan bagi Ukraina dan Rusia. Sistem rudal anti-pesawat Tor M2 terus memberikan pertahanan udara ke arah Kupiansk. Sistem rudal anti-pesawat dengan percaya diri menghancurkan pesawat, helikopter, rudal balistik, dan kendaraan udara tak berawak dalam jarak jauh dan ketinggian yang luas. Baru-baru ini, baterai sistem SAM Tor M2MD Barat telah menghantam lebih dari 100 kendaraan udara tak berawak untuk berbagai keperluan. Selain itu, beberapa hari yang lalu salah satu unit distrik menghancurkan amunisi Switchblade buatan AS, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando, artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Уничтожила двумя 300. Penembak anti pesawat distrik militer timur melindungi posisi Rusia di arah Ugledaks. Awak sistem Strela Sam dan unit pertahanan udara anti pesawat Su-23-2 secara teratur menghancurkan drone penyerang dan rudal musuh, termasuk rudal buatan luar negeri, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Sistem rudal pertahanan tahun 1973. Pesawat ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1976. Strela 10 banyak diekspor ke sekutu Soviet, termasuk Angola, Kuba, Cekoslowakia, India, Yordania, Libya, Korea Utara, Polandia, Suriah, Serbia, Slovakia, Yaman, dan beberapa negara lainnya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem pertahanan udara ini diteruskan ke negara-negara penerusnya. Pada tahun 2012 Rusia mengoperasikan lebih dari 400 sistem STRELA-10. Operator lainnya adalah Azerbaijan, Belarus, Georgia, Turkmenistan, dan Ukraina. Sistem pertahanan udara ini telah menyaksikan pertempuran di sejumlah titik panas di seluruh dunia. STRELA-10 menggunakan sasis kendaraan lapis baja serbaguna MET-LB. MET-LB dapat membawa lebih banyak muatan. Hal ini memungkinkan kendaraan untuk membawa 8 rudal, bukan 4. 4 rudal diantaranya siap digunakan. Secara keseluruhan STRELA-10 adalah sistem pertahanan udara yang lebih mumpuni. STRELA-10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal diarahkan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Rudal memiliki panjang 2,19 meter.
Beratnya 40 kg. Hulu ledak fragmentasi dengan daya ledak tinggi mengandung 3 kg bahan peledak. Rudal memiliki panduan optik kontras foto dan inframerah. STRELA-10 dapat menyerang pesawat dan helikopter musuh pada jarak hingga 5.000 meter. Jangkauan minimum adalah 800 meter. Rudal dapat mencapai sasarannya pada ketinggian 25 meter hingga 3.500 meter. Ada kemungkinan 10–50% untuk mengenai pesawat tempur dengan satu rudal. Waktu reaksi sistem adalah sekitar 6,5 detik. Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat dan 2 serangan terhadap stasiun perang elektronik musuh. Selain itu, pembela kami menghancurkan 2 UAV pengintai operasional taktis, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Kompleks rudal anti pesawat, 11 artileri dan depot amunisi musuh dihantam oleh unit-unit pasukan rudal. Juga 3 unit peralatan musuh hancur dengan serangan drone FPV. Mesta S, BTS-4 traktor tangki lapis baja, dan howitzer D-30 musuh hancur. Rusia menyerang Ukraina dengan drone Shahed menggunakan 39 UAV penyerang. Dari jumlah tersebut, 31 dihancurkan oleh pertahanan anti pesawat, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Secara total, Rusia melancarkan 76 serangan udara dan melancarkan lebih dari 40 serangan sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Rusia dan daerah berpenduduk. Di arah Liman, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di daerah Blogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Rusia mencoba 3 kali untuk mengembalikan posisi yang hilang di wilayah selatan Avdiivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau 6 serangan musuh langsung di area Marinka wilayah Donetsk. Tentara Ukraina berhasil menangkis serangan musuh di distrik Urozhany wilayah Donetsk ke arah Sahtarsky. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Krasnoye di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di seluruh garis depan. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 28 September Rusia total kehilangan 277.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 330 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 9 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 480 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.217 tank dan lapis baja. Добрый день. Хорошо. Мы договорились увидеться сегодня, поговорить по ситуации в республике, в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная, очень это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Уверенно люди работают. Ну и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных программ, задач, о которых вы сами все время говорите. Но я знаю, что вы подготовили список вопросов, которые хотели бы обсудить. Пожалуйста. Ну да, Владимир, добрый день. Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться. Но я просто хотел бы до того, как начать про республику, но это тем, с чем мы занимался на начало и по сегодняшний день на территории СВО. И думаем, похвастаться дальше хотели, что сделать и гуманитарное направление, и боевой. Но вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику, никакие абрамовцы, как называют их танки, не страшны там. Как мы им, я считаю, что мы им делали рекламу. А так сегодня бойцы дух хороший, я иногда заглядываю, да, как что находится. Абсолютно все их вопросы решаемые, да, никаких проблем у них нету, связь, техника. Мы от начала до по сегодняшний день купили 1100 чем-то машин, из них 100 чем-то бронированных машин. Ну, даже не от республики, другим мы тоже помогаем. Это наше общее дело, поэтому мы вместе должны их выиграть. Спасибо. Весь народ вас поддерживает, и мы единственный регион, я могу сказать, что создали 5 полков и 3 батальона за это время республики, и они сегодня на СВО занимаются. Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически. Очень хороший, мне очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями. Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. Я уже, по-моему, говорил, одного спросил, как там ребята из Чечни воюют. Ответ был прям в ту же секунду. Не подведут, я в них полностью уверен. Понимаете, это все-таки обо многом. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях. Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей. Мы, если ваш приказ не выполнен, значит, нам не жить в этом государстве. Мы 100% выполним ваш приказ. Спасибо. Ну, а ситуацию в республике, я понимаю, так в целом вы, по-моему, тоже оцениваете примерно так же. У нас в республике особых проблем нету, эти проблемы мы давно решили. Сейчас есть технические вопросы такие, которые, как всегда, нужна ваша помощь. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Потужний Міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був в Києві. Плідні переговори не лише про наш захист зараз, але й про наш стратегічний захист. Спільний захист усіх в Європі.
Україна заслуговує стати членом НАТО і стане обов'язково. І це не просто наша українська амбіція, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес в питанні про членство в Альянсі. Обговорили сьогодні і роботу нашого формату Ради Україна-НАТО. Те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч, провів переговори також з міністром оборони Франції сьогодні, а напередодні з міністром оборони Великої Британії. Ключові партнери, дуже вагома співпраця, яка вже є, і ще більш вагома, якої можемо досягти. Говорили, зокрема, і про посилення наших воїнів, і про загальну стратегію нашої перемоги в війні. Працюємо і над тим, щоб було спільне виробництво необхідної нам зброї, необхідної і Україні, і нашим партнерам. Я дякую Франції, я дякую Великій Британії та усім нашим партнерам, кожному лідеру, кожній державі, які разом з нами протистоять російському терору і наближають такий потрібний мир. Є результат і на майданчику МАГАТЕ. Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації, Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов'язкові для усіх членів МАГАТЕ, для усієї міжнародної спільноти. Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої формули миру – ядерну та радіаційну безпеку, та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів та убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу. Готуємося до того, щоб цей і наступні тижні дали ще результатів для нашої міжнародної роботи, для посилення України. Провів сьогодні кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки. Результати будуть. І фронт, Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнка, Авдіївка, Шахтарський, південні наші напрямки. Я дякую всім вам за міцність, я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Працюємо, аби у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї, нашої української зброї. І це буде. Слава вам, воїни, слава Україні!